Hello everyone. Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. So, right now, we are here at the Woodlands. Manigingon, the Woodlands, located here in Upper Yati, Liloan, Cebu, the northern part of Cebu province, which is around 30 minutes drive from Cebu City and Mactan International Airport. And now, our listing, our at the back, ining na sa atong likod is the One Take Two na condominium. There are few na lang guys, few units left. And now, I'll introduce one of the broker coordinator here in Durusland. Actually guys, our developer, by the way guys, our developer is Durusland Properties Incorporated. So, tagaliluan gayod ni nga developer, Liluan Cebu. Okay, I will introduce our broker coordinator, si Sir Joseph Meka. Okay sir, it's your turn. Thank you so much, Sir Nino, and good afternoon. Um, Welcome to Woodlands. So for our upcoming investors, buyers, so what's good of this project, One Tectona, gamay na lang jud ang nahabilin. So ang nakanindot ani kay once makapalit ang atong buyer ani og unit Sir Nino, so nakanindot na sila lifetime playing privilege sa atong Liloan Golf Course. Yes. Oh, very nice. Muna yung nakanindot. And right now, we still have available studio unit, 1 bedroom, and napaputay penthouse. Wow. Yes. And then we offers this project naputay condotel, residential, and the Soho kung may mga interested mag-office diri sa Liloan, so we can offer the Soho unit. And then sa mga nangita og passive income, ganahan sila hassle-free investment, we offer condotel. It's because the condotel, the hotel management na mo-manage sa inyuhang unit. So less hassle mo nang right now gamay na lang kaayo nga atong inventory sa condotel. Kailangan kay mga investors ni kuha sa One Tectona condotel kay hassle-free sa side nila. And then, unlike sa mga traditional condominium na imo tanan, ikaw pa'y mag-manage, ikaw pa'y mong limpyo, so, napay mga monthly dues. So, the condotel nang nakanindot, hassle-free, wala kay monthly dues nga bayaran sir ninyo. And then, magdawat na lang kag income gikan sa imuhang gi-invest nga unit. And then, the hotel management na mo'y bahalaan na mo manage sa imuhang unit for the condotel. And then ang nakanindot ani few minutes lang gikan sa Liloan Highway Road mo ni nakanindot diri. Especially sir ninyo mag city na pong Liloan, so therefore once mo invest kag One Tectona, magdawat kag passive income, and same time since mag city na mumahal pa gyud ang imuhang unit. That's a good. Mo ni nakanindot niya sa atong mga buyers na nangitag investment diri sa Liloan, try to check our model unit diri sa One Tectona, and we will assist you tan-awon kanamo diri. And then right after karon taud-taud madto mi sa model unit of One Tectona, patan-awon ta mo. All right, guys. So, nindot kayo ang explanation ni Sir Joseph. So, di na to dugayon. Mangadto na ta. Aron makakita gyud ta sa unit nang ato gyud makita og klaro nga mao gyud ni ang ato ang unit. Then kini pud sa atong likod no, naay swimming pool. Pwede ba makagamit diri sir kung naay kuan? Kung na dito o sa man naay lahi pud tog swimming pool? Yeah, actually the One Tectona natay kaugalingon nga swimming pool at the back of the building. Na dito atong amenities, we have gym, natay swimming pool dito, and then napagitay Woodland Golf Academy. Sa mga hiling mo duwag golf, mag-practice
og golf. So we can offer them nga mag cut on dito. So muna yung nakanindot. So kita sir, kailangan ta mo duha golf adto ta dito cut on ta, di ba? So muna yung nakanindot. Dere nya napo tay restaurant, lami kayo atong restaurant. So pwede mo diri kaon, manihapon, maniudto, dadon yung pamilya diri nya. Lami kayo ang mga food nato diri ang mga loto diri sa restaurant. Okay, sir. Siguro basig na talaba diha no. Na sila gi-offer talaba diha wala. So far na tay mga menu diha. Atong maka-check sila sa menu unsay gusto nila nga ipaloto. Mao lagi kay duol raman diri mga talabahan god daghan diri sa Liloan. And now, let's proceed to the unit. Okay? Let's go.